म्हणजे आयज बीजेपीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली की ऑपोजिशन बेश्टे ते ड्रामा केले आनी हे केले आनी वॉकआउट केले आनी असेंब्लीचे तेंचे कितें रिएक्शन? एक दिसाची असेंब्ली आमी डिमांड केल्ली जायत टीम टू डिस्कस कोवीड, ओन्ली कोवीड. दे आर नॉट डन. चीफ मिनिस्टर म्हणटा भिवपाक गरज ना म्हण. हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा तुमी ग्रावंडार येया आनी काम करूया म्हण. इलेक्ट्रिसिटी बिलां देंवयलो नाय, लोकांक हायर उदका बील येवपा हाल्या. कांय रिलीफ ना फॉर एक सामान्य मनशाक. एसो सिट्युएशनाचेर आमी एजमेंट मोशन घातलें. आनी कित्याक घातलें? टू डिस्कस सर्टन इश्यूज. आमगे जो तरी करपाक जाल्यार करपा जाय. चीफ मिनिस्टर म्हणटा, स्पीकर इज सेईंग यू वील हॅव सीएम इज मेकिंग अ स्टेटमेंट. आमी आमगे कॉन्स्टिट्युशनल रायट एज एन ऑपोजिशन एजमेंट मोशन हाडपाक आमगे काम केलें. आमकां क्रिटिसायज केलें की आमी कित्याक गेले काय म्हणून ऑपोजिशन भायर कित्याक गेले काय म्हणून. वाय देवर नो डिस्कशन. Speaker has named us and thrown us out from the assembly. We have not staged a walkout. आमकां थोड्या न्यूज पेपरान पासून क्रिटिसायज केलें आमकां की आमकां रायटअप पासून केलें आमचेर बरयलें की वी हॅव वॉकड आउट. वी हॅव नॉट वॉकड आउट. वी हॅव स्टेज अ प्रोटेस्ट. बट वी वर named and thrown out by the assembly by the speaker. So once you thrown out in the speaker by the speaker, you can't come back. आता बिलां असेंब्लींत सगळीं तुगेली डिमांड्स आहाय. डिमांड्साक कट मोशन पासून ना. कट मोशन नासतना कितको डिस्कशन कोतले. हाव ऑल दीस कॅन बी डन टुगेदर इन वन डे एंड इन वन गो. 12 bills. How it can be done together? आनी बारीक चल जाल्यार ती बिलांची बिलांक सारकें गोंय मिंगून उडोवपाचीं बिलां. टॅक्सीस कितको रिकवर करपाचे, एरियस कितको रिकवर करपाचे, वॅट कितको चेंज करपाचे, फूल फावर्स वॅट कोणाचे घालपाचे आनी कितको काडपाचे आनी कितको घालपाचे. दीस शोज दॅट द गव्हर्मेंट इज ओनली इंटरेस्टेड इन डुईंग समथींग एंड गेटिंग आउट ऑफ इट. म्हणजे बिल्स आर इन सच अ वे टू डू समथींग आपल्यागे फायद्याक आनी मागीर चेंज करपाक. कित्याक वी डोंट ट्रस्ट दीस गव्हर्मेंट. बारीक चोयल्या कोकनटा बील जर तर चोयलेलें पयलीं काडलें कोकनट आहा तें ग्रास केलें, ग्रास आहा तें कोकनट केलें. दीस इज फेमस फॉर द बीजेपी. वी नीड डिस्कशन. आमकां हेजेर सगळें डिस्कशन जाय. वी कांट जस्ट सिंपली गो देर एंड टॉक देर. दे हॅड टू गिव अस प्रिवियसली द बिल्स ऑल्सो, नॉट गिवन प्रिवियसली. ऑल दीस द बीजेपी गव्हर्मेंट इज डुईंग टू सारकें बुलडोज करपाक. आतां अदर इश्यूज आहाय, मोले इश्यूज आहा देर, फॉरेस्ट इश्यूज आहाय. त्या फॉरेस्ट इश्यूआंचेर हें करपा जातालें, आमकां चेंज करपा जातालें, डिस्कशन जावपा जातालें. कांय ना डिस्कशन. वॅटाचेर पासून कांय ना डिस्कशन. कितें कितकोन हें करपाचें ना. ऑल दीस डबल ट्रॅकिंग ऑफ सावथ सेंट्रल रेल्वे. मागीर तुगेलें कोला इश्यू डिस्कस करपाक. आनी कोविडाचेर उलयता आसतना सिट्युएशन इतू बॅड आहा तें ऑद्दोरान एक वर पावपा ना. दोतोर पासून हें जालें. यू एंटर वॉर्ड नंबर 113 आयसोलेशन वॉर्डांत. पेशंटाक काडटाय, सॅनिटायज करून नासतना काडटाय, दुसरे पेशंटाक घालताय. हें सगळें डिस्कशन करपाक आमकां वी रिक्वायर टायम. टॉयलेट्स ESI हॉस्पिटलान व्हिडिओ दाखयता तुका आतां. आय एम गोइंग टू डिस्प्ले वन व्हिडिओ नाव फॉर यू. See what is happening, how unclean it is. No sanitization, no proper cleaning, no doctors are disgusted. PPE ना, टेस्ट ना, एक टेस्ट पासून ना. एक दिसान जाता असेंब्ली तूं टेस्ट बंद केले. कितकोन करपाचें आतां? पॉझिटिव्ह आहा नेगेटिव्ह आहा तें कितकोन हें करपाचो, चॅक करपाचो. टेस्ट क्लोज केले. आतां प्रायवेट प्लेयर आहाय थिंगा टेस्ट करपाक, ते 4700 घेताय. तांकां पूण कितें बार्गेन करून तेंचे बंदी आनी ते 3000 टेस्ट केला. सगळे लोक थिंगूय ताकलो तुमकां जायना जालो जाल्यार ते प्रायवेट टेस्ट करपाक. कितले जाण प्रायवेट टेस्ट करताले ते 4700 घेताय. गव्हर्मेंट 2000 घेता, 4700 घेता. कांय ना, गव्हर्मेंटाचें लक्ष पासून ना. कंटेनमेंट एरिया आमगे आतां आल्ल्या केला, टेस्ट पासून केलें नाय. आनी टेस्ट केलें नाय, टेस्ट बंद आहाय.
This is the situation. आता GST पयशे येयले almost. GST पयशे येयला. I want to now verify what they are doing with the money. Hospital पयशे मोडप ना. Test center पयशे मोडप ना. All this can you do in one day? That is why we have exercised our constitutional right to show our opposition to the government. Opposition म्हणजे सारकें तू कापासता देहा जाल्यार दिवपाक गरज ना म्हणटा जाल्यार तूं 10 दिसांक कितें असेंब्ली करना? What is your problem? Do it. Call assembly tomorrow again. Come on. We will not move our adjournment motion. We will not stop you. Come on, we will discuss. एक बिलाचेर एक पॉइंटाचेर तुका डिस्कशन करपाक रेडी आहाय आमी. तुमकां जर तर तुमी हितू जर तर तुमकां ब्रूट मेजॉरिटी आहा जाल्यार तुमी 10 जाणां कित्याक भिले? So we have exercised our constitutional right and we are going to fight this government. We are not going to keep quiet. And all government गेल्ल्यान तो हा the way they put by सोल्ले गोंय खाबा करपाक म्हाका सदां we have to just wait and watch, but our role as an opposition we will not fail. तर त्यांनी एक एलिगेशन केलं बीजेपीन की त्यांनी नोटिफिकेशन काढलेले 20 डेजात आणि ऑपोजिशनान सांगलें आमकां ते 1 डे करूया कित्याक त्यांचे सिनियर लिडर्स आसा ते खातीर प्रेस कॉन्फरन्स बीजेपीन तेंगेल्या ते उलयतले तेंगेले लिडर जर तर उलयता आमी एक दीस करया म्हणून जाल्यार तुवें पयलीं कित्याक करूं ना? Why didn't you do it before? Why you waited only today to do one after 4-5 months of the last assembly? When I was demanding for 1 day, I wrote to you also, have a 1 day assembly. Why didn't you do it that time? Why didn't you do a specific assembly for 1 day of COVID? And in notification पंदरीस घालपाक कितू objection केला? My opposition leader in writing दिला that you can't do it for this. बरें ऑपोजिशन लिडर तूं म्हणटा तूं तशें जाल्यार तुका ऑपोजिशन लिडर सांगतलो तुका आतां ऑपोजिशन लिडराक हांव लेटर धाडटा तूं 10 दीस कर म्हूण तूं करता? ऑपोजिशन लिडर तुमकां ऑपोजिशनान तूं सांगता की तेणें 1 दिसा कर म्हूण दॅट ही डिडंट ओपोज. आतां ऑपोजिशनाक हांव लेटर धाडटा 10 दीस कर म्हूण तूं करता? Do you have this adjournment? You have cut motions and full budget you are passing in 1 day in the history of Goa. From Union Territory till today केन्ना जालें ना हें. ते राण्यान 50 वर्सां आमगेलो सिनियर मेंबर्स 50 वर्सां जालीं असो केन्नाच येयलो ना म्हणटा फर्स्ट टायम. Bulldozing and brute forcing. So this government is trying to दोड्या उदो लावपा, trying to put wool in दोड्यांक तेल लावपा हो कोंकण भाशेन म्हणपाचें तेल लावपा प्रयत्न करता. हो गव्हर्मेंट इज नॉट फॉर द पीपल. लोकांगे विशय आहाय ते लोकांगेले लायटी बील उदका बील लोकांक कितको पॅकेज दिवपाच्यो बँक कितको लोन हें करपाचें एडजस्टमेंट करपाचें जे जॉब्स गेले जेंगे जॉब्स गेले तेंक कितको हें दिवपाची तेंक कितको हेल्प करपाचें कोणागे रेंट ना रेंट तेंगे वेव ऑफ करपाचें कोणागे बिजनसांत कितें लॉसीस जाले तेंक कितको हेल्प करपाचें इकॉनॉमी कितको वाडोवपाची फकत इकॉनॉमी वाडोवपाची मायनिंगाचें करपाचें. आनी मायनींग म्हणटा हांव आनी एक चीफ मिनिस्टर सांगू सोदिता मायनिंगाचेर तूं सगळें मायनींग करीत आहा ट्रक आजून देखून चालू फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री पावसान देखून मायनींग चालू आहा बट मायनींग लोकांक आजून देखून रिलीफ मेळ्ळो ना. दोज पीपल हू हॅव लॉस्ट देयर जॉब्स हॅव स्टील नॉट गॉट देयर जॉब्स इन द कंपनीज. चीफ मिनिस्टराक गेले ते बट असेंब्ली हें आहा इश्युरन्स आहा की आय वील सी दॅट दे गेट ऑल बेनिफिट्स म्हूण गेले ते असेंब्लीचे. I have got recording of chief minister said I will see that I help them. I will see that they get their jobs back. I am reminding chief minister you have not yet got the jobs of those people back. How come that it is that these people are saying, and they are also saying BJP has said that opposition and ex chief minister and CM ex-chief minister and they showed disrespect to the souls for the condolatory motion. There is no question of anything opposition. There is no question only army adjournment motion geta you are trying to run over the business kotta. So where is the question of we not showing respect to the dead people? I pray that dead people put some sense into you all, the BJP, and look after the interest of the Goa, save the nature. Save coal, see that it doesn't become a coal hub, see that our rivers are saved, see that our South Central Railway is not broadened to see more destruction.
I hope these people and what you all are talking about the Tugele, that we are not showing respect. We will show respect. We will continue as an opposition. We will fight you out. Let him go.